Hello, friends. Namaskar. And in today's podcast, I am once again here to talk to you with one of the very important personalities of Orissa. His name is Mr. Prithviraj Satpathy. I believe most of you know him. He is an actor, director, and also has a lot of other qualities which we will talk in due course of time. Often, audience have asked me through my podcast and when I uploaded it on YouTube that who am I? I have never introduced myself in details, but today I'll just give some idea about my own profile. I am Pradeep Pramanik, Director, Fast Track Career Consultant, and an author. I have authored a couple of books which are there on Amazon also. I have written approximately 5,000 articles which have been published in national and international magazines, including regional magazines and journals. I often go to TV channels as a panelist, and I am also a social activist. Recently, I have turned to be podcaster, wanted to share the experience and ideas what we have got in last 40 years of our professional experience. The idea is to talk to people, talk to youngsters, especially the youths, and help them in their career building. Today, in this regard, we have invited Mr. Prithviraj Satpathy, who happens to be a well-known personality, an actor, director. He had recently produced two films and directed also, My Sweet Housewife, and the latest one is Afa. He calls himself a dreamer, ex-banker, ex-creative head, Colors, Orissa, and social activist. Now, this is what I just wanted to say, but still, I will request Mr. Prithviraj Satpathy ji, welcome to this podcast. Please say a few words about you. First of all, I would love to thank you, Pradeep ji, for giving me this opportunity to sit here to share some good moments, some experience of yours that is much valued than anything. 35-40 ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଜୋକ୍ ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଗନ୍ ଥ୍ରୁ many ups and downs and I must say ki you are encouraging the youngsters in a way you are showing a direction to the society and at this age after I've seen many jobs, many villages, many towns, many metros. So you thought of कि yes एमती प्रकार गोटे किसी कथा करा जाऊ जोटा गोटे ब्रह्मास्त्र है लोक मानक पाखे पहुँचवानी यंगस्टर को किसी रास्ता देखा आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर दैट एंड आई मस्ट अप्रिशिएट योर वॉइस योर personality and the gesture, posture, everything. I loved it. So thank you. And about me, again, I'm still exploring myself. जोटा करी जाइछि लाइक आईडी वे कथा कहतु एज अ बैंकर पहला कि बाय कमिटी ने काम करवा हला सो दोज आर पास्ट so from those past yes of course experience तो मिले some good some bad and right now I'm working in जमते अपन कहले कि आई एम अ ड्रीमर आई कॉल माई सेल्फ आई एम अ ड्रीमर बिकॉज आई फील द होल वर्ल्ड इज अ ड्रीम एंड आई एम अ ड्रीमर सो this is all about and every creative person मत लगुची से मन पाखु भल ड्रीम थाए आ अपन ड्रीम टाकू लोक कहते आप विषय जे आप बहुत सेंटिमेंटल ह्यूमन रिलेशन को बहुत वैल्यू दिखते आप जोड़े फिल्मटा जो कहले आपको एंड
that also touches probably the human well, sentiments and values of somebody's life. That's the beauty. ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଶିଖୁଛି and exploring all these things. But you have already created a place for yourself in Orissa. Everyone talks very high about you. I don't know. To whomsoever I've spoken, they speak very high about you. They keep you in a very high esteem. So this naturally, the radiance of your personality must have reached to the Odia audience. And on this particular platform, where I'll be speaking in Hindi, English, and Oriya, I believe that we'll cross the boundary of Orissa and we will try to reach to other parts of India also. And I believe that that potential you have got. Now, the very first question officially on this podcast, which naturally comes to me, how did you start your journey, especially the journey of creativity? What was the turning point of your life where you thought, no, I will turn to be a creative person and use it in public domain? What was the journey? How did it start? Well, that's a long story which I've said in many discussions before. The kind of I call it, I am fortunate enough. When I was in IDBI Bank, so one of my client who used to be director, and he just welcomed to me and he asked me to go for the shoot. मत लगिला जे अचानक एमती कहीं देन थरे दुई थर तीन थर कहवा परे माय बॉस आल्सो pushed me के जब से कहउछन से why you should try. So I think okay then टिके छुट्टी नहीं की ट्राई करा जाओ कौन अच्छी कौन नहीं ये दुनिया का. So that is how it started. Later I realized and I found that it was my mother's wish. ମୋ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ she wanted me to be on silver screen. Maybe it's her blessing. That's very nice. I believe that mother's blessings and maybe destiny that ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣ ଏଇ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛନ୍ତି. ତ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏଇ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ କେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୋପାନକୁ ପାଇଲେ ଯୋଉଟା ଲାଗିଲା yes, I have achieved something in my life which I was dreaming about. ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟା ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲା. ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଆସୁଥିଲା. ସୋ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମତେ that so dragged me into this entire journey. Then second ଯଦି କହିବି then My Sweet Housewife and third is APA. ଆଫା କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ସେ ନାଁଟା ବି ଟିକେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା. ନର୍ମାଲି ଏତେ ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ୱାର୍ଡଟାକୁ ସିନେମାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି. ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମରେ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଆସାମୀ ଫିଲ୍ମରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଆଫା ଦୁପଦ କହିବେ ଆପଣ ଆଫା ବିଷୟରେ ଯଦି? Sure. APA ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ କିଛି ନାହିଁ. ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅ ଆକାରେ ଆ, ପରେ ଫଳା ଦେଇ ଆକାର ଆଫା. ବଟ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆଫା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏନି. ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବି ତାକୁ କେହି କିଛି ଅଲଗା ବି କୁହନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ବେଙ୍ଗାଲୀ ହଉ ବା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ. ବଟ୍ ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାହେଲେ ପୁରା ଗ୍ଲୋବାଲି, ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ ସୁଇଟ୍ ଜେସ୍ଚର ଆଫା. ଆଫା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର
आखिरे कौन पड़गला कि बाजीगला छुआंकर सो पेरेंट्स तंकर पणत कानी हो बापा तंकर धोती रुमाल हो जो निजर निश्वास जो हिट टाक नहीं प्लेस करती आखिरे बड़ी से जगार से आराम लगे पिला को तो ସେଇଟା को आम आफा बोली कहू बट एगेन जब आप देखिए से आफा आपण कौनसी जड़े निजर सांग को भी दे पारे आफा निजे निज को भी हिल करने आप निजर हिट टाक नहीं भी करें आखिरी कि बड़ी कौन जगह बिकज वी बिलीव आम मे बी 10 दिन 15 दिन न खाइले रही पारुचे पानी न पीले रही पार गोटे दिन 2 दिन बहुत कथा बिना रही पार किंतु निश्वास बिना तो रही हेनी सो से जो ब्रीथ रू जोटा आसूची सो साइंटिफिकली दिस इज प्रूव जे से किसी अच्छी जोटा कहारी को हिल कर पारे स्पेशली जब ये पेरेंट्स को हुए तो डेफिनेटली किंतु फिल्म इंडस्ट्री रे जो लोक बड़ ऑडियंस को से डिमांड को जदि आप एनालाइज करेंगे बड़ बड़ इश्यू को लेकिन सब बड़ इन्वेस्टमेंट बड़ पैसा लगे फाइनेंस करी एमती कर जोड़ा गोटे गोटे फिल्म बजेट मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो जाऊँ से जगह गोटे पर्सनल छोट जाको नॉर्मली एते सिग्निफिकेंट पॉइंट ना ह्यूमन वैल्यू अच्छी पॉइंट्स अच्छी आप कहले कि naturally it must be giving some kind of soothing effect to the person maybe पिला हो कि जा but support एमती भी कहा जाए कि sympathy is more valuable than gold ना अच्छी कि जितने के असुविधा अच्छी ताको दुपद ता कांधरे हाथ रखी के कहीदेले ताको गोटे सपोर्ट मिलूँ से टाइम रे ए सिनेमा जे बहुत रिस्की गेम इन्वेस्टमेंट बहुत दरकार पड़ुची तो ये टॉपिक को नहीं करवाटा जो मन को आसला आपको किसी भय लगला नहीं जे हाउ ऑडियंस विल टेक इट सो इट्स नॉट अबाउट ऑडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल जते आम कौन सी कंटेंट को लेकर भावुचु आज ए क्रिएटिव पर्सन मो स्पेसिफिक जदि मो मो विषय कहबी देन मो ए इवेंट को इट्स ए इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट The movie is inspired by true event. So, गोटे 16 वर्ष झीर कहानी 10th क्लास रे पाठ पढ़ुची आउ जने 43 ईयर लोकर कहानी जी कि एयरफोर्स रे थी एवं इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन एंड जने 72 ईयर अगेन वेरी हेल्दी एंड वेरी नाइस जेंटलमैन सो तीन जनकर कहानी रो एटा को इंस्पायर हेतली एटा को मो भितर थिला जे मो एटा को लोकों का सामना को आनी पहुंचेबी आपण कंटेंट देखिबे देन जानि परिबे जे एथरे कोन अछि सो जेतबले कंटेंट टी मते हिट कला दिन को 1000 थॉट्स हमको आसे लाक्स रे आसे एंड यू नो विथ अ पीरियड ऑफ टाइम एटा आसे जाए बट जदि कंटिन्यूअस प्रोसेस रे गोटे कोनोसी भी थॉट आपनकर रही जाउछ देन आई पर्सनली बिलीव कि वी शुड वर्क ऑन दैट जे ए थॉट ता काहे कि रहउछ मो भीतर सो से थॉट ता को देन मु ताको गोटे स्केलेटन कली देन ताको कलरिंग करिया पे चेष्टा कली आई डिस्कस्ड विथ माय नियर डियरर्स माय टीम सो एंटायर टीम बस डिस्कशन कला पर समस्त सेटा भल लागिला देन वी थॉट कि यस जदि भल लागो देन वी कैन गो फॉर ओके थैंक यू एंड आप तो बहुत प्रकार रोल भी करथिबे सो आउट ऑफ ऑल द काइंड ऑफ रोल्स व्हिच यू portrayed in your film lifespan what was the role which you enjoyed most मु देखिथिले गोटे जगह रे आप पुलिस ऑफिसर रोल भी करछंती आ से पर्सनालिटी से जो गेटअप मते बहुत इंप्रेस कला मु प्रोमो रे भी से फोटोटा देखिली सो out of that I'm just asking what was the role which you enjoyed most as an actor or maybe as a director
See, honestly, I'll say ମୁଁ ସେ ଯେମିତି ଆମର ଇରେଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଥାଏ କୁହନ୍ତି ଇରେଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ବୋଲିକି ସୋ ଇଭନ୍ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ମୁଁ ନିଜକୁ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ପକେଇଦେଲି ଆମ୍ ଏ what you will call me ସବୁ ଇରେଜ୍ ହେଇଯାଏ ମୋର so right now I'm enjoying this character a guest of Pradeep sir. That, to be undiplomatic, like as in film actor, like many of times people say Salman looks good in that, Shahrukh looks good in romantic film, or something like that. I mean, there are characters which are tagged with certain kind of roles. I'm just asking about that. Actually, I love acting. Like otherwise ମୁଁ କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ନେଗେଟିଭ କରିଛି ପଜିଟିଭ ବି କରିଛି ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି ଯଦି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପସନ୍ଦ ନ ଆସିବ ମୁଁ କରେନି so I love acting that I can say. Okay. Now, out of all these jobs which you have done in the past, like starting from your career, इतने प्रकार रोल रे भी अपना निज को फिट करचंती. So what was the role which you enjoyed most? Right from a dreamer, a banker, creative head of Color Odia. See, maybe ସେମିତି ଆସିନି maybe ଆସିନି ଆସିଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ପଟାକ ସେ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି yes this is okay okay ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରିଗ୍ରେଟ୍ କଥା ଏବେ ପଚାରିବିନି ଲାଷ୍ଟରେ ପଚାରିବି ଯେ କେତେବେଳେ ଲୋକ ପ୍ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲି କ'ଣ ମାନେ ହଜେଇଲି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କିମ୍ବା ସିରିଏଲରେ ବେଶୀ ଆପଣ ତ ସିରିଏଲରେ ବେଶୀ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବା ସିରିଏଲର ଫ୍ୟୁଚର ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଅଦର ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍? So more thought process is like Odia serial or Odia film industry, makers, actors, yet to be explored. Proper explore ହେଇ ନାହାନ୍ତି. Maybe ଆହୁରି explore ହବାଟା ବାକି ଅଛି. ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ତ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆକ୍ଟର ଡିରେକ୍ଟର ସେମାନେ ରହିଲେ ଆଉ ବହୁତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ଜିତିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଓ ପିପୁଲ୍ ସେ कि ओडिया सिनेमा की सीरियल को यात्रा तरफ बहुत गोटे थ्रेट बढ़िया लगुच द काइंड ऑफ ऑडियंस मूविंग टुवर्ड्स यात्रा मे बी द रीजन्स वेल नोन टू ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ अस द वल्गरिटी लेवल यू नो which has virtually attracted the audience towards Jatra. So how do you see the threat from Jatra to TV serial kimba film? Serial not quite ठीक होगा नहीं film. Yeah, that's it. That depends upon viewers choice. आमे सेमानकु गोटे फ्लावर बुकेटे प्रेजेंट करके दो यात्रार कलाकार हुअन्तु मेकर्स हुअन्तु बा फिल्म मेकर्स हुअन्तु सो कंज्यूमर को ऊपर डिपेंड करे से माने कोटा को कंज्यूम करिया पे चाहुचंती एंड ए जो कथाटी सर आपण कहिले मो एठी टिके आपण को इट्स नॉट ए काउंटर बट येस एट द सेम टाइम मु सब बेले कहे जे तो एटा को कहिबी जे लोके कहंती से लोके किए से मु से लोक मान को जानिया पे चाहूची जे एई लोक कहउचंती कहीं ना पचारे चाहूँगी जे से लोक मैंने केतेटा ओडिया फिल्म देखी बा केतेटा सीरियल्स देखी बा केतेटा यात्रा देखी जे जो कंपैरिजन टे पहुँच मु से लोक मान को पॉइंट आउट करके आनिया चाहूँ पचारे चाहूँ आप केतेटा देखी फिल्म ना आप गोटे ही केवल देखी से गोटे को धरिकी बच्चे वलगारिटी 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 आपड़ एपटे आहरी 99 पॉजिटिव अच्छे आप देखी ना ठीक एक्चुअली मु सत्य कथा कहले बीइंग नॉन ओरिया मु बेसी ओडिया सिनेमा की सीरियल मु देखिनी किंतु जहाँ से भी कथा हुए इंटेलेक्चुअल में
they speak high about Oriya film contents, certain contents which has touched international audience could be impressed. Even recently we what thila even Oriya director ଗୋଟେ James କଥା Chopra. sir, sorry for interruption. Why you named it a podcast? Is it a podcast? What is podcast? ହଁ ଏଇଟା ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ କେତେବେଳେ ସେ କିଛି ନମନକ୍ଲେଚରଟା ଦିଆଯାଏ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି କୁହାଯାଇପାରେ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଆଇକନ୍କୁ ନେଇକି ବଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ which is a trend in the market, the words what we talk about, people want to say yes, this is the now the sect or the cult which is in fashion, let's get into that. No, what I am saying is about the only word is podcast. So pod word is only used for the audio part. So audio रे जोटे को हमें audio माध्यम जोटे जाउछि, so we are using that the pod. So it's not a podcast. But ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପିପଲ ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ ରୁ କହିଲି ସମଟାଇମ୍ସ I love to you know it's a discussion, it's nothing ମାନେ like you know କୌଣସି ପ୍ରକାର I'm not pointing anything, I'm not figuring out anything, it's a system ଗୋଟେ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ କୁ ମୁଁ ଯଦି ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି କହିବି ମୋର ସେଥିରୁ କ'ଣ ମତଲବ ଅଛି. So everybody is saying podcast. So how it is a podcast when it is in the visual media? ହଁ ଏଇଟା ବଲ୍ଟା ମୋ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିଗଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ରିପ୍ଲାଏ. ଇଂଲିଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା କାଷ୍ଟ ବି ଆସିଲା କି ଭାଇ କାହାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ରୂପ ଦେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ ହଉ କି ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହଉ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆସିଲା ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟିଫାଇଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ କଲା ମାନେ ଇଟ୍ ରିଚେସ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ରଡର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ. সেটা কেউ প্রকার হচ্ছে আইদার ইট ইজ থ্রু ইলেকট্রনিক মিডিয়া ହେଇପାରେ, it could be print media ବି ହେଇପାରେ. Now this particular public domain ku jo ଆସିଗଲା and not related to any controlled जोटा regulated जोटा रहे ଏଠି ସେନ୍ସର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଆମର କାହାର ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ. पब्लिक इंटरेस्ट रे जल्दी किसी जिनस गुड़ा जो वैल्यूबल अच्छी आपको शेयर करने को चाहूँगी एंड इट रीचेस टू द मास एट योर कॉस्ट इन द सेंस यू आर नॉट स्पॉन्सर्ड, नोबडी स्पॉन्सर्स इट. बट व्हाट मैटर्स पृथ्वीराज बाबू जंती कहले गोटे सिनेमा गोटे बहुत अल्प पैसा रे भी हो जाए और बहुत पैसा रोजगार भी करे. बेले एमती भी हुए कि बहुत पैसा रे सिनेमा करछंती किंतु ता पे ऑडियंस हे पाउनी माने सिनेमा हॉल रे जाई पाना. सो इन दिस पर्टिकुलर जदि आप पाखु किसी जिनसटा अच्छी सपोज मु आज डाकिली पृथ्वीराज बाबू को किसी भाभी को डाकी भाविली कौन यंग आइकन फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री हो कि टेलीविजन इंडस्ट्री रे जहाँ किसी मार्केट रे स्टैंडिंग अच्छी वैल्यू अच्छी आप कथा आप जहाँ भी कहते मो पाखु बहुत लोकर थम्सअप आसला जे on this particular podcast Prithviraj Babu aschanti. So whatever you are talking through the media what we have got, media in the sense social media how ki technical other ho, it will certainly reach to the larger audience. Seta hochi purpose. Normally je kothata apna jodi alga re hebe suppose TV channel wala asiki apna youtube nebe sitra to alga value thibo. But talking to somebody with sense in the sense बहुत सारे आपको absurd situation भी face करते हुए माइक लेके आपको पछ लोग दौड़ते आपको भाविया भी समय हो नथिबो कि को प्रश्न रो जवाब टा मु कोन देबी एठी आपको जहा कहउछंती it is absolutely coming from your heart. सेति पय नाम देछि दिल से दिल तक एठी किछि बंधन नै. फर्स्ट सेकेंड है एथरे गोटे मिक्स्ड भी अच्छी कैरियर मंत्रा आप भी आइकन हिसाब रे यंग जनरेशन को जे माने इंस्पायर करूथिबे कि मु भी पृथ्वीराज बाबू बढ़िया एक्टिंग करिवि किछि सिनेमा रे पार्ट करिवि एंड एवरीबॉडी नोज कि उड़िया सिनेमा रे भी आजकल भलो पैसा मिलुची. सो नेचुरली दिस कुड बी
other way of livelihood, profession, or maybe hobbies turning into the passion, turning into profession. Sepa. Now coming to the point what ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଫିଲ୍ କରେ ମେସେଜ ମଷ୍ଟ ରିଚ୍ ଟୁ ପିପଲ ନାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ଠିକ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଯାଇପାରେ ପଜିଟିଭ ୱେ ଏଠି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରମାଇନିଂ ଏନିବଡି ଆମ ପର୍ପସ୍ ଇଜ୍ ଯେ ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷଟା କେମିତି ପବ୍ଲିକ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ବିକଜ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଆଇକନ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ଆପଣ ପାଖକୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସୁଥିବ ଫ୍ୟାନ୍ସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଏ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ଜବ୍ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ଜୀବନରେ କେତେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ Honestly, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜଟେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେ ମେସେଜ ୱାଜ୍ ଭେରି ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଫର୍ ମି ମେସେଜଟା ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଟାଇକୁଣ୍ଡ ଶିଖୁଥିଲୁ ବା ଜୁଡ଼ୋ କରାଟେ ଶିଖୁଥିଲୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା 20-25 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଇନାରୁ କେହି ଜଣେ ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ ଗନ୍ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା So the point is, जो ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋ କଥାକୁ ବା ମୋତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କରି ବା ଆଉ କାହାରିକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କରିକିରି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ନ ଚାଲିବାଟା ଭଲ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କରିକି ରାସ୍ତା ଚାଲିଥିଲି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ it's a very wrong path ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କାହାରିକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କରନ୍ତୁନି କାହାରିକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଗୋଲକୁ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁନି try to get inside yourself read your own manual you should know your internal ethics ମୋର ethics କ'ଣ ଅଛି who am I जो ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ମୁଁ କେଉଁଟା କରିପାରିବି କେଉଁଟା କରିପାରିବି ନାହିଁ କେଉଁଟା ମୋତେ ପିସ୍ ଦେବ କେଉଁଟା ମୋତେ ପିସ୍ ଦେବ ନାହିଁ ତାପରେ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଲେ ଓକେ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ ଓକେ ବଟ୍ ଏକ୍ସକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କରିକି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବି ଦେଖିବି ଆପଣ କିଛି ପାଇବେନି ସୋ ମୋର ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ନାଁ ନେଉନି କାହାର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ 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 ଜିରୋ It's a big zero. Then I took a pause. What is a pause really? Knowingly. And se pause naba bhitere mate bahut kashta hoichi. Kena gote certain age re asiki jetla apan pahunchi jibe ba gudai bata apan dhai ki padai asitibe tapara apan janibe je mu marichika pakare pahunchi jaichi to sethi pause nei एगेन निजको रीअरेंज करेवा निजर थॉट को जानिबा निजको बुझिबा निजको पुणी रीबूस्ट करिबा पाई मते टाइम लागेला मते कष्ट होला ता पाई बहुत किछ करिया पड़ला देन आई सेट माय ओन गोल जे दिस इज माय गोल एंड से दिन ही मु लिखिली मोर ये रे जे आई एम ए ड्रीमर और सेति गाय से वर्ड आपन बहुत समय यूज करछन्ती मु सेठु चिंता कले जे ना मु आई वाज रॉन्ग मु काहे को लैंडमार्क करबा उचित नो सो सेति पई यंगस्टर्स मानको भी जो मानको मु कहबी ना से जहा जेमति अछन्ते ठीक अछन्ते बट गोटे जिंस करंतो ने काहे को लैंडमार्क करंतो ना प्रतिभा को ना हमकु ना ई पॉडकास्ट को ई पॉडकास्ट लोग कहते इट इज आल्सो प्रूवन फैक्ट से इट मे बी
difference of philosophical thinking. लोग कहते when you have something in your mind and you have targeted reaching that particular place, किंतु target ठीक हवा कथा और target सबोड़ high रखिबे लोग कहते and I also feel in fact many times जेतरा movie motivational speaker हिसाब से जाए I suggest people you must dream big and strive hard. See, sir, definitely, I appreciate your thoughts, and at the same time, कई भी जो हमें जो coach है ना, you must dream big. So dream big means you are talking about the future. Dream big means It's related to your future plans. it's all about the future. যে 5 years পরে ମୁଁ ଏଇଠି ଥିବି বা 10 years ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଚାହୁଁଛି. So what I am saying, bringing those future thoughts or a dream to right now. फ्यूचर जोटा आपण देखिबा पय चाहूचंती सेटा को एबे को आनंतु आपण एबे सेटा को देखंतु एबे सेटा को फील करंतु आपण चाहूचंती ब्लेजर पिंदिया पय आपण ब्लेजर पिनंतु आपण एमती चालिया को चाहूचंती आपण एमती चालंतु आपण एमती हसिया पय चाहूचंती आपण हसंतु आपण चाहूचंती एई लोक मो संगे अछंती मो हैंडशेक करबी हैंडशेक करूची आपण एबे बंचंतु एवं सेटा को डेली बंचंतु प्रति मुहूर्त सेटा को बंचंतु मु एटा को कोची बिकॉज आमे भी एटा ही आपण मना करि परिबेनी जे फ्यूचर ता के देखि नांती एंड फ्यूचर किछ न थाय बोली फ्यूचर इज ऑलवेज फ्यूचर काली केबे आसेनी सो लिव इट नाउ नहीं ठीक अच्छी से सुनो you have already placed yourself at the level अपन जहाँ कहते it is taken very seriously. It's not like differences could be there in a different school of thoughts. yes of course ठीक है but you are already an icon. अपन जितने मना कले सत्य there are a number of people they will love to follow you and I believe that your achievement is not to be undermined. I believe that अपन गोटे कथा कहले जे मु at least satisfied अछि जोटा मु आज पर्यंत मु पाइछि. I'm happy at least the respect from people, the love from people, that makes you quite rich. that's why because मु सेटा देइछि हाँ मु से रेस्पेक्ट से लॉट देइछि बोली तो मु रिटर्न में से आई बस बस सेटा है see sir the cosmic the universe is the creator agree sir the universe is the creator and we are the co-creator ଯେମିତି ପାଇଲଟ ଆଉ କୋ ପାଇଲଟ ଥାନ୍ତି ତ ଆମେ ତ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିନୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ନିୟମ ବା ଗୋଟେ unseen power energy हमको तैयारी करचंती. So we are the co-creator. What I mean to say, we should know ourselves and we should know our energy and we should channelize our energy in a right way. जो थी पाई कि हमें तैयारी है देखो पत्थर कामटा तो केबे उठे माटी येटा करिवनी कि मोट लोहार कामटा उठे सुना करि परिवनी सो सुना सो जानिया दरकार जो मु सुना এবং ପଥର ଜାଣିବା ଦରକାର ସେଇଟା ପଥର ବୋଲି ସୋ ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଆପଣ ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାଇ ଫୁଡ୍ ବାଇ ସେୟାରିଂ ସମ୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ପର୍ସନ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁ ଅର୍ ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ଅର୍ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକିରି ଏନର୍ଜି ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପାଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ପାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡୁ ୟୁ ୱିଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ ଦୋଜ୍ ଏନର୍ଜି ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ୱେ. ओके पृथ्वीराज ये जो आप टॉपिक के डाइवर्ट कर ले मत लाଗୁଛି इज अ वेरी सीरियस टॉपिक फॉर दैट वी नीड टू सिट अगेन और এটা एक्चुअली सत्य কথা কইলে इज अ वेरी वास्ट टॉपिक माने you talked about universe, you talked about metaverse and all this thing, but coming to the point of this particular place where we're sitting, I must appreciate the valuable time which you have spared from your busy schedule of ଆସିଲେ ଆମ ସହ କଥା ହେଲେ ଆମ କିଛି ମନ କଥା ବି କହିଲେ
ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ବା ଦେଖିବେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ କିଛିଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବେ କାରଣ ପଜିଟିଭିଟି ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ପଜିଟିଭ ରହିବା କଥା ବି କେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ବି ଲୋକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତି ସୋ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରୀତିରାଜ ବାବୁ and once again I wish you very good luck for the film Alpha. Thank you. Thank you very much. And lastly, what is Prithviraj ଯଦି କେହି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ then Alpha is the brain child of Prithviraj Satpathy. Then ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ and salutations to universe, salutations to you, salutations to my viewers, my lovers. Koibi And, Alpha should be a success story, should be rewarding to you also. So once again, thank you and good night. Thank you.